हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तेबे फ्रेंड्स यही वीडियो में मुझे नहीं ओटीईटी सोशल साइंस जोटा पेपर 2 रो आमर पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो केते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एभली क्वेश्चन आपण माने एग्जाम रे पाइबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा वीडियोटी। ता पूर्व जदि चैनल रे न्यू अटंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। चलंतु आरंभ करिबा क्वेश्चन नंबर 1। इंग्रेज शासन विरुद्ध रे भारतीय मानक प्रथम स्वाधीनता संग्राम निम्नोक्त केउं विद्रोह को कहा जाए। इंग्रेज शासन विरुद्ध रे हमरो को विद्रोह है प्रथम स्वाधीनता संग्राम। सिपाही विद्रोह, पाइक विद्रोह, सांताल विद्रोह, मरहट्टा विद्रोह। एथिमध्यरु सिपाही विद्रोह जोटा कि 1857 रे हेतिला एटा हला प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम। परवर्ती प्रश्न, सिपाही विद्रोह दमन हेबा परे भारतीय असंतोषर सूचना पाई इंग्रेज सरकार केतेक शासन संस्कार आनिबा पई 1858 मसीह इंग्लैंडर राणी विक्टोरिया एक घोषणानामा प्रकाश करथिले। निम्नोक्त केउं विषयटी घोषणानामा रे स्थान पाई नथिला। मन रखंतु, हमर जेतेबेले सिपाही विद्रोह दमन हेबा परे भारतीय माने असंतोष होई गले तो इंग्रेज माने केते गुडी शासन संस्कार आनिबा पई 1858 रे एक घोषणानामा प्रकाश करथिले। ये मध्य क्वेश्चन आसे को मसीह रे करथिले, इंग्लैंडर को राणी करथिले, एदा कोटा कौन स्थान पाइथिला। या भितरु भारतीय माने इंग्रेज कर्मचारी को सेमानक मालिक बोली ग्रहण करिवे, एहा पाइ नथिला। भारतीय माने इंग्रेज बणिक मानकु कंचामाल बिक्री करिया को बाध्य हेबे, एहा मध्य नथिला। इंग्रेज माने उपभोग करुथिबा सुविधा भारतीय मानकु प्रदान कराजिबो नाही, एहा मध्य नथिला। कोन थिला ना शिक्षागत योग्यता भित्तिरे भारतीय माने सरकारी चाकरी नियुक्ति पाइबे, एटा थिला 1858 रो घोषणानामा रे स्थान पाइथिला। निम्नोक्त आईन मध्यरु 1861 मसीह केउं आईन प्रणयन करा जायथिला जहा फल भारतीय माने आईन प्रणयन पई अधिक सुजोग पाइले। 1861 रे को आईन हेइथिला? भारत संस्कार आईन, मर्ले मिंटो शासन, भारतीय परिषद आईन, भारत शासन आईन। आमर भारतीय परिषद आईन 1861 मसीह आमर प्रणयन करा जायथिला। 1892 मसीहा भारतीय शासन संस्कार आईन निम्नोक्त केउं व्यवस्थाटी कार्यकारी होइथिला? 1892 रे गोटे शासन संस्कार हैला, कौन सेथिरे कार्यकारी होइथिला? मुसलमान मानक पई पृथक निर्वाचन व्यवस्था करागला। बॉम्बे मद्रास परी प्रादेशिक विधान परिषदर सभ्य संख्या एवं परिसर वृद्धि घटिला। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाथ रे आईन संशोधन और परिवर्तन करिवार अधिकार न्यस्त हैला। भाइसरायଙ୍କ कार्यपालिका परिषद को जड़े भारतीय मनोनीत हेबे। तो कोटा भितर आमर स्थान पाइथिला कार्यकारी होइथिला 1892 रे ना ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे मद्रास परी प्रादेशिक विधान परिषदर सभ्य संख्या और परिसर वृद्धि पाइला, एटा आमर हेइथिला ऑप्शन नंबर बी। परवर्ती प्रश्न, सिपाही विद्रोह परे भारत रे चलीथिबा ईस्ट इंडिया कंपनी शासन क्षमता काहाको हस्तांतर करागला? आमर सिपाही विद्रोह परे काहांकु हस्तांतर करा जायथिला? भारतर बड़लाटको हाथ को, भारत सरकार सरकारी कर्मचारी हाथ को, ब्रिटिश राणी को हाथ को दिया जायथिला, भारत कांग्रेस हाथ को नुहे। तेबे आमर सिपाही विद्रोह पर ब्रिटिश राणी हाथ को भारतर ईस्ट इंडिया कंपनी पलैला आमर क्षमता। केउ मसीह बंग विभाजन व्यवस्था कार्यकारी होइथिला? ना एटा समस्त जानिछंती 1905 ऑप्शन नंबर डी बंग विभाजन होइथिला। इंग्रेज शासक माने बंग विभाजन करबा मूल तांकर कौन लक्ष्य थिला? काहेकि से बंग विभाजन करदेले? सांप्रदायिकता विभेद सृष्टि, शासनगत त्रुटि को सुधारिबा पई, कांग्रेस संगठन को दुर्बल करदेबाकू, बंगीय एकता नष्ट करबाकू। आमर सांप्रदायिक विभेद सृष्टि करबा हला बंग विभाजनर मूल लक्ष्य। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 1909 मसीहा शासन संस्कार रे प्रथम थर पई मुसलमान मानक पई पृथक निर्वाचन मंडली सुपारिश करा जायथिला। एही आईनटी केउं शासन संस्कार आईन रूपे प्रकाश पाइथिला? 1909 रे हमर जोटा कि शासन संस्कार आईन रूपे कौन प्रकाश पाइथिला? ना हमर ना सेटा मर्ले मिंटो शासन संस्कार। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी मर्ले मिंटो शासन संस्कार हमर प्रकाश पाइथिला 1909 मसीह। परवर्ती प्रश्न, 1919 मसीह मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन भारत पई प्रणयन करागला।
ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସେ କିଏ ଥିଲେ? ବ୍ରିଟିଶର ଶାସନ ସଚିବ, ବ୍ରିଟିଶର ରାଜା, ବ୍ରିଟିଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟେନର ଭାଇସରାୟ ଥିଲେ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନରେ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ, ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ କ୍ଷମତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଭାରତର ଶାସନ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା, ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା। 1935 ମସିହା ଭାରତ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଏହା କେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା? 1909 ଭାରତ ଶାସନ, 1909 ଆମର ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, 1935 ଭାରତ ଶାସନ, 1947 ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1935 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ତର୍ଜମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1935 ଭାରତ ସଂସ୍କାର ଆଇନ କୁହାଯାଏ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍, ଆନି ବେସାନ୍ତ, ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍, ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ନା ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଆ ଭିତରୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବିଲାତର 3 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍, ରାଓଲାଟ୍ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଶନ୍। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍। ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା? ନା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା? ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୁହନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନର ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ ସମିତିର ସଭାପତି ଥିଲେ? ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, କେଟି ଶାହା, ଏମ୍.ଭି. ପାଲିତ, ଡକ୍ଟର ଏ ଶୁଭାରାଓ। ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ଆମର ଚିଠା ପ୍ରଣୟନ ସମିତିର ସଭାପତି। ଭାରତର ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।